Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, what's up? Still with me, Teacher Oka. Have you guys ever written an analytical exposition text? No? Okay, today we are going to learn how to write a persuasive analytical exposition text. What are we going to do? Yeah, we are going to write a persuasive analytical exposition text. Remember, it should be persuasive writing, or it should be convincing the readers. Oke, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara menulis teks analytical exposition yang membujuk dan meyakinkan pembaca. Are you ready? Here we go. Okay, before starting your writing, you need to think what issues you want to address. Jadi sebelum menulis, kita harus memikirkan dulu isu apa atau masalah sosial apa yang mau kita tuangkan dalam karya kita. By the way, what issues are you interested in? Are you interested in writing globalization or bully? Wow, this is the most interesting one. Corruption. This is happening right now. And this is really shameful and disappointing us. 2 hours later. Okay, we are trying to make the outline of corruption. Jadi kita mulai membuat outline dari korupsi sebagai topik yang mau kita bahas. Corruption is one of the social problems we are going to discuss as the theme. But we need to limit the corruption because it's really broad. So we need to limit it, as we call it, topic. So the topic will be the impacts of corruption to the country. Okay, the impact of corruption is also really broad. So we also need to limit it into we call thesis. So the thesis will be corruption bring many losses to this country. So there's a lot of losses caused by corruption to this country or to any other country. So we need to limit it into 3 arguments. Okay, first is poor or poverty. Secondly is country's debt. And thirdly is slow economic growth. So after making the argument, we need to conclude all of the argument that we already made. So as we know, the conclusion will be corruption is really bring many losses to this country, so it should be prevented. Jadi, begitulah perencanaan dalam membuat teks analytical, dimulai dari skop yang paling besar, social problem, kemudian dilimit menjadi korupsi sebagai salah satu masalah sosial, kemudian dari korupsi kita limit lagi menjadi sebuah topik, yaitu dampak korupsi terhadap negara. Kemudian dampak-dampak tersebut dipecah menjadi 3 yang dinamai argumen 1, argumen 2, dan argumen 3. Sampailah kepada kesimpulan bahwa korupsi ini adalah satu kejahatan dan harus dicegah. Oke, mau tahu nggak gimana cara menjadikan outline tersebut menjadi sebuah organisasi teks? Bisa dilihat di layar belakang. 1 eternity later. Baiklah, sebelum kita menulis teks analytical exposition, kita perlu tahu struktur teks analytical itu. Bisa dilihat di layar belakang. Yang pertama yaitu title, yang kedua thesis atau introduction, kemudian argument, dan yang terakhir conclusion. Lantas, bagaimana cara menulis teks analytical ke dalam struktur teks ini? Is it hard? Just do it.
Do it! Just do it! Okay, let's transform the outline into paragraph. Jadi yang pertama yang harus kita siapkan yaitu title. Bagaimana cara membuat title? Kita bisa mengambilnya dari topik dengan cara memparaphrase topik atau dengan mengganti bahasanya. Jadi, title yang cocok untuk teks kita ini adalah Corruption brings nothing but losses to country. Oke, kemudian bagian thesis atau introduction. Bagaimana cara mengisinya? Kita bisa mengisi bagian introduction ini dengan menjelaskan atau memaparkan apa itu korupsi dan apa isu-isu yang ada di dalam korupsi tersebut. Di dalam teks ini, kita bisa membuatnya menjadi Corruption is a social crime committed by one or more person holding or authority or possession. Kemudian, kita juga harus memaparkan atau menampilkan tesis yang sudah kita buat di outline tadi di bagian terakhir dari paragraf ini. Selanjutnya, yaitu argumen. Di bagian argumen ini, kita harus mengubah yang sudah kita buat di outline tadi menjadi topic sentence dan dilanjutkan dengan kalimat pendukung atau supporting sentence. Bisa dilihat di slide ini. Topic sentence yang bisa kita buat yaitu poverty is one of the reason why a country is classified as a poor country. Argumen yang kedua yaitu country's debt is always increasing over the years. Jadi, bisa diikuti dengan supporting sentence yang mendukung dari topik sentence tersebut. Oke, argumen yang ketiga yaitu economic growth is dependent on infrastructure development. Kemudian diikuti juga dengan supporting sentence yang mendukung topik sentence tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya bisa kita buat, in conclusion, corruption is social crime that should be prevented. This is not okay. Okay. This needs to stop now. Okay, that's all for me. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye. It's time to stop. Okay. It's time to stop, okay? No more. Where the fuck are your parents? Who are your parents? I'm gonna call Child Protective Services. It's time to stop!